manipod iti tugigaraw Cagayan. Dahito adani yung pinutar ni Miss Jane Ariel Pajarillo nga daitan iti Hong Kong. Daniw anapauluan iti pait tinaglabas. Umapay man iti lagip, pait tinaglabas alinakam ko. Bayat ti inak iya adayo, iti sidong dagiti ipat pateg ko. Iti ipapanaw ko, karim isot binalon ko, agraman bara di agek ken arakop mo. Nga isot ng patibker to'y puso, iti gundaway akaaddak dito'y adayo. Panaglabas ti panawen pudno anapardas, agraman ado aliday ken rigat anasagrap. Ngem amin dagitoy inibturak, tapno maipaay na rimat amasakbayan ti pamilyak. Ngem anyan alimdo ken saem, idin maysa anasakit apasamak ti dimteng. Daydi asawak apatpatgen, addan sa bali nga agikuten. Umarubos man dagiti adu aluluwa, tadagiti karita awan nagmaayan na. Ano sakripisyo ken ayat ko ken ka, du sa gayam ti kasukat na. Jakpulos aninamnama, daydi ayat ko awan pateg na ken ka. Tagapot may sa analap it aparswa, nga isot na kaigapuan inta panagsina. Tuok man tinilakam ko, abo nga ti kinalapit mo.
ngem dagitoy nagbalin asarukod ko. Asumango ti anyapay a pannubok adumteng iti biag ko. Pudno unay ti saem a nariknak ket narway. No malagip ko, daydiin ka impaay. Ngem amok ti Diyos, isut kanyak mang tarabay. Tapno ti ragsak ti pusok, itan maananay. Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo, walang-wala sa loob ko, iiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago, pala't kayo lamang pala, naniwala naman ako. Kagustuhan mo, sapat na ang minsay, minahal mo ako. May wakas ka bang nakikita sa aking mukha? Masdan mo ang aking mata, mayroon bang luha? May nanakit ba ako sa'yo? Sa palagay ko